Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya, IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Faktanya, idea of moving the capital was actually for many years, since even our first president, President Sukarno. And there was always this move that this capital should be more central position, and also that we have problems actually in Jakarta. Jakarta is, I think, already way beyond the capacity of the area to support a population of 20-25 million people. We have to invest more to save Jakarta. How will you address the concerns about how this project may affect the indigenous communities? There are some NGOs that estimate some 20,000 indigenous people may have to be relocated to make way for infrastructure for the capital. What can be done for them? The interest, the security, and the future of all the indigenous people are highest priority in my view. We have to protect them. We have to secure their livelihood. And we have to do a lot of planning and research that we do not displace too many people. And if we do, we must compensate, and we have to guarantee their well-being. Program bocor alus Tempo menjadi sorotan banyak pihak ya, yang isi kontennya itu ya terus-terusan menjatuhkan Pak Jokowi, dan kali ini mencoba mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya tentang IKN. Ketika melihat bocor alus, saya kok jadi kurang yakin ya. Mengasih informasi berdasarkan katanya. Ketika beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo diwawancarai oleh media luar negeri yakni Al Jazeera, dia menegaskan bahwa ingin melanjutkan IKN yang digagas oleh Pak Jokowi gitu loh. Itu clear dijawab sendiri oleh Pak Prabowo, dan ini tentunya menepis tudingan dari bocor alus tentang Pak Prabowo yang katanya tidak setuju dengan IKN gitu loh. Terus tadi dikatakan bahwa sulit mencari investor. Loh. Sudah jadi beberapa persen itu juga dari investor, nggak cuma APBN cuma beberapa saja gitu. Kalau nggak percaya, lihat berikut ini ketika Kepala Otorita IKN sedang berbincang-bincang dengan para investor. Berikut videonya. Jadi pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari satu rombongan perusahaan-perusahaan pebisnis dari Prancis. Mereka memang kebanyakan memiliki sudah perwakilan di Indonesia. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis, sekitar 20-an di sini. Dan pengusaha-pengusaha ini tentu ingin melihat langsung di lapangan seperti apa, dan kemudian setelah itu mereka nanti akan kembali membuat macam-macam ya, studi kelayakan, rencana bisnis, dan seterusnya, tentu di bidang masing-masing. Jadi hari ini kami yang menjadi tuan rumah, harapan kami tentu ini nggak cuma visit, tapi juga nanti akan menjadi benar-benar investasi ataupun juga kegiatan bisnis yang ada. Jenis atau sektor investasi yang dari Prancis ini yang banyak minatnya itu di bidang apa? Jenisnya beragam, sangat beragam, dari energi, kemudian dari kota cerdas, smart city teknologi ya. Dan juga ada yang dari perencana atau material juga, material yang ramah lingkungan tentunya yang kita cari di sini gitu. Dan banyak lagi. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor, tapi juga menjadi pelaku bisnis.
kan tadi ada yang tanya di belakang sini, ini kan nanti akan kita kembangkan menjadi satu mall yang cukup besar. Nah, harapan kami nanti mallnya juga nanti sudah terbangun pada tahun 2024. Mereka tadi guyonan, ada nggak ini kafe dari Prancis? Supaya mereka juga nyaman kalau berkunjung ke sini. Silakan Pak. First of all, I would say thank you to Pak Bambang and to the Indonesian government for inviting a delegation of French companies to visit IKN. 20 companies from France with establishment in Indonesia are here today to witness the development of IKN, because we believe this project is going to structure Indonesia for the next decades. We are very keen to come with our expertise, with our ideas, with our project, to collaborate with the government of Indonesia and with OIKN to make sure that this project is going to materialize. Today we come to witness what's happening so that we can report later on to our head office the project and the commitment of Indonesia to this huge project. Based on this, a lot of discussions will be done between our companies, the government of Indonesia, so that later on, and hopefully, I really much hope so, we can decide to invest and to support the country of Indonesia to build the future of the country. Amin. Please, Pertanyaan mungkin saya bisa. ini belum Bapak. Oh ya. Terima kasih. Thank you very much, Bambang, to invite us. I don't know if I can say more. The private sector already spoke, and when you have such important project, you need the private sector. So that's why the French embassy wanted to accompany the companies, to be with the companies, so as to witness the site, this wonderful site, as well to discuss with the authorities about the calendar, the possibilities, all the type of project can be done, PPP or investment, and to be close to our French company, to support them in this wish to participate to this wonderful project. So I think there are already some French company who are investing in Indonesia, who are employing Indonesian people, and these companies want to go furthermore in the cooperation with the authorities and the other persons of the private sector, and they wish to be here, to be present when this wonderful city will be finished. Thank you very much. L'IKN, c'est la nouvelle capitale, nous sommes Tara, projet phare du gouvernement indonésien et du président Jokowi. Nous représentons une délégation d'entreprises françaises venue aujourd'hui pour voir avec nos propres yeux l'avancée du projet et pour ensuite pouvoir informer nos sites, nos entreprises de l'avancée du projet et des opportunités d'affaires qui vont se présenter. IKN, c'est un projet qui est absolument phénoménal. On parle de plus de 260 000 hectares, c'est une taille considérable. Je pense que les entreprises françaises ont beaucoup de choses à apporter sur ce projet, dans tous les secteurs, la construction, l'ingénierie, le transport, la mobilité urbaine, les villes intelligentes. Nous sommes ravis dans tous les cas que son Excellence Pak Bambang nous ait invités. Nous sommes venus en force pour montrer l'intérêt de la France et des entreprises françaises pour ce projet.